fait de ma présentation aujourd'hui. Pour atteindre les beaux résultats dans le domaine de traitement des malades oncologiques, nous devons introduire de plus en plus d'innovations. Nous devons augmenter les résultats de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la chirurgie. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter cette information pour nos collègues ici présents, hautement respectés. Chacun connaît les problèmes de larynx et en général de la gorge. Le matin, quand vous vous réveillez avec des maux de gorge, quand vous perdez la voix, c'est connu, n'est-ce pas? Et vous comprenez que vous n'avez plus aucune possibilité de communiquer avec les autres, avec vos collègues, votre famille, etc. Donc c'est grave et c'est le problème auquel sont confrontés les malades qui ont des tumeurs de la gorge. Et imaginez que tout un nombre de malades, justement, avec des tumeurs des voies respiratoires, c'est 70% sont les tumeurs de la gorge. Et le premier et le deuxième stade, malheureusement, est diagnostiqué dans assez peu de cas. Ce diapo démontre justement que dans des cliniques spécialisées, nous avons à peu près 60 à 75% des malades déjà au stade 3 ou même 4 et c'est le traitement combiné qui rend le traitement qui donne du succès, n'est-ce pas, au traitement. Donc la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie sont combinées. Bien sûr, tout dépend de la localisation des tumeurs, de prolifération et tout. Et nous devons quand même penser à la fonction de larynx et du pharynx. Nous devons protéger la fonction en fait, de ces organes chez les patients. Nous appliquons des méthodes chimiques, des méthodes physiques pour dépasser la résistance à la radiothérapie de ces tumeurs. Гамма-терапевтическому излучению и приводит к остаточным опухолям, неэффективности проводимого лечения. А преодолев радиорезистентность, мы с вами таким образом улучшаем локальный контроль над опухолью и ускорение темпов регрессии опухоли непосредственно во время лучевой терапии. И вот физическим методом радиосенсибилизации относится как раз локальная гипертhermия. Есть разные варианты гипертherмии. В нашем институте используется в настоящее время аппарат Celsius, и подобные аппараты, насколько я знаю, сейчас имеются в ряде лечебных учреждений нашей страны, и мы по этому поводу активно сейчас сотрудничаем с институтом Герцена, имени Герцена, и коллеги, уже общаясь непосредственно, взаимодействуют вот в этом направлении. Я не буду касаться механизма действия локальной гипертhermии, и на этом слайде могу только продемонстрировать, что температура в центре опухоли должна достигать примерно 41-42 градусов нагрева. И вот это как раз обеспечивает восприимчивость опухоли к лучевой терапии. Вот эти слайды, которые заимствованы из литературы, как раз свидетельствуют о распространенных опухолевых процессах, которые бывают сложно излечить только каким-то одним методом. И вот попытка уменьшить объем опухоли, девитализировать опухолевые клетки и обеспечить операбельность опухолевого процесса успешно используется коллегами из Индии. Таким образом, стремление к достижению высоких показателей безрецидивной и общей выживаемости больных раком гортани и гортанной глотки
диктует необходимость поиска новых методов оптимизации комбинированного и лучевого лечения без усиления токсического действия на организм больных. И вот была нами изучена эффективность и переносимость комбинированного лечения с применением локальной гипертермии. И мы определили две группы больных. Одной группе больных проводился радикальный курс дистанционной лучевой терапии в стандартной дозе до суммарно-очаговой дозы 60-66 Грей. И таких больных было 89. И вторая группа больных, которым проводился сначала предоперационный курс, а в последующем оперативное лечение. Надо сказать, что характеристика клинического материала заключалась в том, что это были именно распространенные опухолевые процессы, и больше превалировала локализация опухоли гортани. Умеренность степени дифференцировки опухолевого процесса морфологически доказана. И вот в группе исследования, в той группе больных, которым проводилась гипертермия, полной регрессии опухоли была достигнута у больных, у 29 больных. После полного курса радикальной терапии. Частичная регрессия, стабилизация процесса была у 25 больных. И в последующем этим больным проводилось хирургическое лечение на гортани в различном объеме. И вот как представлена методика гипертермии в течение 60 минут 2 раза в неделю непосредственно перед началом лучевой терапии проводится как раз этот сеанс. Для проведения радикального курса лучевой терапии до 60-66 Грей проводится 12 сеансов гипертермии. Le programme radical, il faut faire 12 séances. Quand on parle de la thérapie combinée, il suffit de faire 8 séances pour le chauffage de la tumeur. Je ne vais pas élaborer sur le fait comment techniquement la radiographie est effectuée, mais la planification est un élément important afin de pouvoir assurer le chauffage au milieu de la tumeur jusqu'à 42 degrés. Pour objectiviser la régression de la tumeur, on a effectué quelques études. Cela aide à évaluer l'impact de la thérapie requise. Nous avons analysé l'efficacité selon l'échelle RECIST pour définir le caractère et le taux de la progression de la maladie en étudiant les résultats immédiats et les résultats à long terme de la thérapie. Vous pouvez voir l'efficacité du traitement après la dose de 40 Gray, 44% régression totale, 39% régression partielle et 7% de patients ont eu la stabilisation, qui nous donne l'efficacité générale de 93% en cas d'utilisation du chauffage local. Quand on a utilisé cisplatine comme stabilisateur, l'efficacité générale était de 88%. Et en cas du programme indépendant de la radiothérapie à distance sans support physico-chimique, l'efficacité générale était de 80%. Но это, собственно говоря, повторение практически того же слайда, только распределение больных по стадии опухолевого процесса. Sauf que la division est faite par stade de la régression.
Здесь мы хотели показать Ici, nous avons voulu эндофото наших больных de montrer при выполнении видеоларингоскопии до начала lors лечения. de la surveillance vidéo. До начала лечения. Avant le début de la thérapie, ici, 40 Gray. Et à l'achèvement de la radiothérapie, l'endoscopie vidéo en mode IFI. Pourquoi après un mois seulement et non pas le jour de l'achèvement de la thérapie? Dans un mois après, on voit qu'il y a une sorte d'œdème ou de gonflement créé par la thérapie. C'est pour cela qu'on reporte cette analyse pour une certaine période de temps en continuant les snapshots de vidéo. Vous voyez ici la photo dans un mois, et ici, côté droite en bas, photo dans 22 mois après l'achèvement de la radiothérapie selon le programme radical. Bien sûr, la radiothérapie doit être accompagnée et sera accompagnée par des réactions radio. Mais реакции при использовании цисплатина и при использовании дистанционно-лучевой терапии в самостоятельном варианте. Sont classiques, je veux dire, ne dépassent pas des cas de la thérapie conventionnelle. Là, on avait un résultat partiel où la stabilisation pour ces patients, nous avons procédé à l'intervention chirurgicale. Voilà, c'est une thérapie combinée, comme on la nomme. Quand on a pu avoir un effet partiel, nous avons procédé à l'intervention chirurgicale. Là, vous voyez des différentes phases de l'intervention chirurgicale pour les patients avec le cancer de la gorge et de larynx. Le fonctionnement de l'organe est tout à fait normal, tandis que nous connaissons que les patients avec le cancer de ce type-là, on procède au découpage de la gorge et du larynx. Sur ce diapo, j'ai voulu vous démontrer que le nombre des complications n'est pas important pour des patients avec qui on a fait le chauffage. J'appelle maintenant ça le chauffage de la tumeur. La pathomorphose thérapeutique témoigne le fait que l'hypothermie joue un rôle important dans la régression. Je voudrais attirer votre attention que la phase 4 a pu garantir 36% métamorphose radio de quatrième stade. Nos morphologues ont démontré pour prouver les photos témoignant que le cancer à gauche après le chauffage et la radiothérapie souffre d'un fibrose et métamorphose du 4e degré. Sans aucun doute, nous ne pouvons pas garantir que 100% des patients vont voir leur tumeur régresser après un certain délai de temps. Après 6 mois, nous avons quand même vu que 3% ont eu une récidive de la tumeur. Les deux autres groupes de comparaison et de contrôle, la
Безусловно, мы знаем, réapparition de la tumeur и то, что était регионарные fréquente. métastases порой Les определяют métastases судьбу наших souvent пациентов. И définissent le destin de nos как patients. раз в группе исследования Dans le частота groupe регионарных étude, métastases la спустя fréquence 6, des 12 métastases и 24 месяца dans были 6, значительно 12 et меньше, чем 24 в группе mois сравнения étaient или же контроля. moins nombreux par rapport au Летальные groupe исходы. К большому de сожалению, от contrôle. прогрессирования заболеваний погиб один Malheureusement, больной lors de в l'étude, группе применения платины un и в patient контрольной est группе также один décédé больной. В группе исследований et летальных исходов un мы не autre наблюдали. patient dans le groupe de contrôle. Dans le groupe d'études, Частота il n'y возникновения avait pas de décès. рецидивов и безрецидивной выживаемости в группе Nombre des комбинированного лечения récidives представлена et la на survivabilité этом sans слайде. récidive sont présentés sur ce diapo. Частота лимфогенного метастазирования в группе Nombre des комбинированного métastases лечения. lymphogènes Вы dans обратите le groupe внимание, de la thérapie в сравнительном combinée. плане, безусловно, Regardez, dans в le groupe пользу de группы comparaison исследования, то есть у et той le группы groupe больных, которым de, проводилась термолучевая терапия. de l'étude sont les И я meilleurs dans ce практически cas-là avec la подхожу к thérapie завершению, Александр Григорьевич, я radio. вижу Je ваш vois взгляд, что пора Alexandre, заканчивать. la Что пора façon dont vous me заканчивать. regardez, que je dois В bientôt группе finir ma комбинированного лечения от présentation dans le прогрессирования groupe заболевания de la погиб thérapie один combinée. больной, а в группе Un применения patient препаратов est платины décédé. и в Dans le контрольной группе groupe таковых больных было Platinum et 7. groupe de В contrôle, группе 7 исследований летальных patients исходов, sont как я уже décédés. говорил, Dans мы le не groupe наблюдали. d'études, Таким il n'y avait образом, pas de проведенное нами décédés. исследование показало, что L'étude локальная a гипертония démontré que увеличивает восприимчивость le опухолевых chauffage клеток к local ионизирующему действию лучевой терапии. И анализ améliore результатов l'impact de применения la термолучевой radiothérapie терапии sur при les злокачественном образовании cellules гортани гортана du группы cancer. L'analyse des свидетельствует о том, что résultats de la включение radiothérapie локальной гипертермии в курс dans les лучевой cas терапии du не повышает cancer de la уровень gorge et du метастатического потенциала larynx злокачественного n'augmente образования. pas le nombre А des в целом, métastases. полученные Et в en эксперименте général, данные les données reçues позволяют считать, pendant что локальная l'étude permet de гипертермия croire является que le одним из chauffage мощных local адъювантов лучевой est терапии и un может широко des применяться в méthodes онкологической puissantes de la практике для thérapie лечения radio et опухолей doit être головы и utilisé dans шеи. l'oncologie Я вас благодарю за pour, внимание. Спасибо. pour la guérison du cancer de la tête.